Y volvemos con otro nuevo capítulo después de prácticamente terminar el otro y ir a lo que es la misión principal. ¿Qué tal, chicos? ¿Están disfrutando la serie? ¿Se están riendo con las burradas que hago? La verdad es que no ha habido mucho tiempo para cagarla, así que entiendo que no podamos, que no haya mucho, ¿no? Pero al menos voy descubriendo las cosas. Ya farmeé todo lo que es las baterías, ya subí el nivel de algunos engines, según lo que yo creo que son para los personajes, así que toca seguir con la historia. Vamos a ver qué es lo que ahora. Vamos a ver ahora qué es lo que tienen, cómo vamos a meternos con esta corporación y cómo va a afectar esto a nuestra reputación, ¿verdad? Porque siempre como protagonistas tenemos que ir a lo grande. Nekomata ya se fue a la cavidad, Whis. ¿Estás listo para conectar el HD? Como siempre, déjame a mí el apoyo, haré todo lo posible para protegerte. Sí. Muy bien, vamos a eso. Muy bien. Bienvenido de nuevo, amo. Se ha detectado una solicitud de encargo de emergencia de una gata sospechosa. Objetivo, zona de demolición del proyecto de reconstrucción. Nota, deberá pasar por la cavidad sin retorno para llegar al destino. Buena suerte. Ok, nada más por curiosidad voy a ver si hay más encargos de esto. Parece que no. Los tengo que aceptar de combatir y eso. Imagino que van a ir saliendo. Ok, vamos a historia. Y la nueva. ¿Qué nivel me recomiendan? Level 15. Tengo level 10, ¿no? Si puedo subirles más el... ok, bueno, me los van a dar de nivel 15, así que voy a seguir probando hasta que... Oye, qué detalle interesante del juego de que si tú, de que te dé ya niveles mientras tú te vas familiarizando. O sea, literal te presta personajes mientras tú te vas familiarizando con el juego y te permite farmear, ¿verdad? O sea, este está bastante bien. Eso me gusta. Yo creo que no lo tiene ninguno de los otros. And be here. I've got the last few signatures. Thanks. No, I should be thanking you. We were really at our wits' end before you kids arrived. But when is the young lady you sent for help coming back? She's been gone a long time. You're right. I hope she didn't run into trouble. Es bueno ver que te preocupas algo más que el dinero. Tuviste un contratiempo, pero ya tuvimos un contratiempo, pero ya tenemos una solución. ¿Tú te preocupas por nosotros? Such concern for us. I'm touched. It's not just all concern for Nekomata, right? That voice. It's the proxy. Sorry to keep everyone waiting. Nekomata y tu resumen lo sucedido. I see. So you planned to stop the demolition by blocking the train, but you didn't expect to find a bunch of vision reinforcements. This means vision is at the point of no return. They'll do, but the proxy's plan to seize the train could work. It's true what they say about Phaethon's wisdom and courage. Ma'am, you've heard our plan. Now, we have something to ask of you. Don't worry, I'll tell them. When the time comes, they'll be there. Right. By the way, there was an old Red Fang Gang base in the hollow somewhere around here. ¿Por qué lo preguntas de repente? No me digas que aún estás pensando en el dinero del encargo. You're still thinking about Nekomata's commission fee. Not true. This is Nekomata's important family heirloom, and maybe the residents here know something. I know the place. Everyone around here knows the Red Fang Gang. Okay. Is that so? Yes. Since they made their name on Canvas Street, everyone here is related to them one way or another. In the early days, they weren't what they are now. Back then, they took in lots of orphans, taught them to read and defend themselves. They said they'd protect this place forever. Unfortunately, a few years passed, and that Silver Boy changed. As things got worse, many in the gang couldn't stand to see what it had become. Many of them left the gang. Soon after, the Red Fang Gang moved out of here. We don't want anything to do with the Red Fang Gang anymore. Silver fell into the hollow while being chased by public security. He only has himself to blame. What did you say? What's the matter, young lady? We want nothing to do with them. What's wrong with that? No, not that. You said Silver cayó en la fell into cavidad. the hollow being chased by the pubsec? Wasn't he killed by the cunning hares? About that. Me mintieron. Little kitten. I mean, Miss Client, you can understand, right? We wanted to tell you, but each time you looked at us with those big,
you guys. We're sorry. We were there, but it was public security who did it. So it wasn't you guys. Don't worry, Nekomata. Even if public security hadn't intervened, he was no match for the cunning hares. Even though it was you who got it wrong to begin with, we're somewhat responsible as well. How about we give you a small discount on your family heirloom commission? Anyway, let's put this aside for now. First things first, we have to get that train and evacuate the residents out of here. Okay, let's go. Okay. We made it. Vision Corporation has its monitoring station here. The train is also nearby. To avoid alerting anyone, I found a secret way in. A ver. Here it is. Que digo, no me molesta pelear, pero Let's get moving. venga. Sure. The Starlight Knight's here to punish the bad guys. It has to work. Aunque no negaré que esta de interrogación This me llama la path's atención. blocked. We can't go Ok, this no puedo hacerlo. Let's take the secret way then. Root. Try to sneak over to the monitoring station. Not bad, Bathan. You're so prepared. Ok. Aquí me va a salir un enemigo tarde o temprano. Se supone que estoy sigilosa, ¿no? Ah, no, espera un momento. Quiero abrir. Las 500 monedas. A ver qué hay. Well, what a pleasant surprise. A ver. Películas. Datos de observación 2, está bien. Bien, ahora sí, vamos. Llegamos muy rápido. Ok, tren. Everything's going according to plan. Awesome. Seems like this route is smooth sailing. Venga. 3. Entonces tengo que ir hacia él. Ok, aquí hay un enemigo. Creo que esto no lo esperábamos, o sí. Venga. Guys, we're near the train. Our objective is simple. Take out the guards, seize the train, and head on out. Roger that. I think the pressure is getting to Ambi. Not quite. I'm guessing she's humming background music to match the atmosphere. Enough with the soundtrack, Ambi. Everyone knows how important this next fight is. Proxy, we'll leave driving the train to you. How are preparations on your side? Haré lo que pueda. Estoy deseando empezar a teclear. I'm ready and waiting. It's rare to see you this pumped up, Wise. Go for it. Then, let's go. We'll catch them off guard. Uh-oh. An enemy attack. Let's make this quick. Beat them down, get out of the hollow, and find the train. Bien. ¿Falta bien? Ah, sí, ok. Me tengo que concentrar bien si quiero hacer buenos counters. Leave it to Billy. Copy that.
No, no sabe que se lo puede tirar a la nada, mira. Ok, lección aprendida, tíraselo en un... No tires eso solo, tíralo en un combo. Standing by. Counter maneuver. This won't hurt. Easy target. Perfect. Okay. Watch out! Leave it to Billy. You asked for it. Dios. Tengo que ir por este porque estos son los que me están funcionando como... Coming, boss. Confirmed. Sí, es como los tipos juegos RPG donde tienes que matar literalmente siempre al arquero o al mago primero porque son los que están fastidiando a larga distancia. Short stuff. You heartless piece Oh, ya lo taparon tan rápido, yo creí que apenas era el primer nivel o algo así. Nekomata, take him with us. Anby and Billy have gone to the driver's compartment. Proxy, let the residents know to be waiting at the platform. You plan to use the train to transport the Por residents? dioseros, hijo de la No way. chingada. Absolutely not. If they get out, they'll talk to the press, and Vision and I will be done for. Me vale madre. I don't care what it takes. Just stop this thing at once. Warning. The planned route has been disconnected. Railroad damage from small explosives detected. Plan Oh. fail. What? Okay. Nicole, Los this van a dejar isn't ahí. good. Something happened to the tracks. No way. Director Froman, sir, don't worry. I've blown up the only railroad route Pero leading ahora to ellos your tampoco area. pueden salir. They can't. No way. You fool! You were supposed to blow it up after we've evacuated. Look what you've done. Residents can't get out, but now neither can we. Nicole, this isn't good. Enemy reinforcements have surrounded us. What should we do? Damn it. Take the pipsqueak. Let's pull back into the train first. Come in, Director Perlman. Unknown intruders attacked near the train. We've suffered some losses. But rest assured, in terms of numbers and supplies, we maintain the advantage. The intruders retreated into the train. Please advise, should we begin an all-out assault? Director Perlman, requesting orders. Don't storm in. I'm inside. Es un culo. I mean the Vaya ladies jefe and está gentlemen from hecho. the Cunninghams have stand down. This dude has his uses after all. They won't make any sudden moves. But unfortunately, we can't go anywhere either. Right. The tracks are gone. And even with the train, we can't get everyone out of the hollow now. Is it the end of the line? Hey, La reliquia. now isn't the time to be laughing. No, I wasn't laughing at you. I happened to find it. During the fighting. My Ok. family heirloom. Ah, mira, sí lo estaba buscando. That's you with... Wait. That's Silver. ¿Son familiares? From the Red Fang Gang. That's right. I lied to you. I'm not the Red Fang Gang's enemy, but one of the orphans who used to live near Canvas Street that they adopt. The Red Fang Gang used to have ideals. They all wanted to protect their home, but as you've heard, eventually things got bad, and I broke away from the gang. No matter how disappointed I was in the Red Fang Gang, Silver took me in. The Red Fang Gang was the closest I ever had to a family. After hearing you led Silver into the hollow and killed him, I came into the dead-end hollow looking for revenge. Ok, creo que aquí vendimos la parte de la reliquia. O sea, sí está bonita la historia, lo entiendo, pero creo que esa cosa no vale tanto. But you're Pues el not 70 de eso no va a ser mucho. what I expected. Not only did you save the kid, you even stayed without a single complaint. After hearing, and now that I know Silver's death wasn't your fault, I have no reason to want revenge. The Red Fang Gang betrayed their promise and abandoned the people they were supposed to protect. As a former member of the gang, I can't let that happen again. I've made up my mind. I'm gonna go negotiate with Vision. Don't worry. With Perlman as a bargaining chip, plus my identity as a member of the Red Fang Gang,
Things will work out. Ok. Miss Client! Nekomata! Hey! Come back! Nekomata! Nekomata! Envy! Billy! Open the door! We can't, boss! It's too tough! Perlman's people must have reinforced the doors and windows in the car! Helmet. Shh. Listen. There are people talking outside. Está jugando afuera, mientras tanto. I've made myself clear, haven't I? Now, I'm gonna take your boss with me on foot through the hollow to New Eridu to negotiate with your command center. At the same time, all your men, all of you, will stop blocking the residents and leave with me. So, if you don't want anything bad to happen to your boss, you better find him an anti-corruption device. And the fastest route through the hollow. Nicole! Everyone's counting on you! Después de unos minutos. We did it! We're out! Son of a... Getting through the door took too long. Nekomata and Perlman have already gone into the hollow. Ada, dame lo que sea Nekomata. Ada, ¿puedes ver qué hay dentro de la cavidad? Fairy, give me Nekomata's location. Client location found. Based on her current route, she will be arriving at the hollow exit in 30 minutes. So there's no way to stop her? No way. We can't leave saving the residents to Nekomata alone. If Vision is willing to resort to something so underhanded, they won't be easy to deal with. But our plan with the train failed, so how are we gonna get the residents out? If only there was a way to give corruption resistance to everyone at once. Pero eso no es posible. ¿Y si cambiamos de enfoque? Maybe we can shake things up a bit. Ever hear the saying, if the mountain can't come to us, A ver, vamos a ver cuál es we el have to plan go de to the Phaeton. mountain? I know what you're thinking. It's a long shot, Wise, but I don't think we have any other options. What do you mean? Nicole, Canvas Street and New Eridu aren't that far apart as the crow flies. It's getting through the dead-end hollow that takes so long. If we can shrink the hollow and gain access to the exposed roads, we can get the residents out in one go. Yeah! Then there's a chance! We're good at taking out ethereals! But to reduce the size of the hollow, we'd have to eliminate approximately 3,000 of them. 3000. Ugh. Under certain circumstances, the ether activity of certain giant individuals can reach or even exceed the equivalent of thousands of your standard ethereals. You've probably guessed by now. I mean the dead-end butcher. Tenemos que destruirlo. Massive guy? He's way too big, however you look at it. If something goes wrong, I won't get to see Mónica. Monica tomorrow Imagino que es night. Surusita o algo así. We alone certainly aren't a match for it. But don't forget, Vision left quite a few weapons lying around. Podemos usar los explosivos y tiros de nuestro tojo. Gracias, Corporación Vision. We can help ourselves to some of their ether explosives. So that's it. We use the explosives to take out the dead-end butcher. Huh. It's like you said, but we don't have time to think about it. Let's get to work. Bien. Va bien, va bien. O sea, literalmente creo que ya nos estamos alcanzando, nos estamos sacando el The clímax new del plan siguiente. uses Vision's explosives. All their stock should be in here. Suggestion. Transport it with a vehicle. Good idea. Let's load the explosives onto the train. Creo que los explosivos se meten en restantes 3. Ok. Hora de investigar, vamos a ver qué hay. Ok, monedas de níqueles. Más de níqueles. 1, 2. Eso es. Ok, recuperativa. Me sanan los personajes. Ah, ya. Ya entendí. Yo creí que los agarraba, no, los tengo que... Sí, listo. 1. Listo. Que se está cortando. No, no puedo acceder a ella.
Listo, 3 explosivos cargados. Warning. Nekomiyamana's biosignal detected. What? Where is she? Ok. The target is about to reach the hollow exit. Ok. What's going on here? How did Director Perlman get tied up by a little girl? I don't know, but she got hold of Commander Perlman, and the troops defending the blast area had to listen to her demands and pull out. She says she wants to see the person in charge here, so Miss Sarah has stepped in to negotiate. You're the person in charge? My request is simple. I'll return him to you as soon as Vision stops the demolition and gets the residents out. Easy for you to say. If we do as you say and it turns into a scandal, how are we supposed to explain things to the public? And who are you exactly? You aren't worried about negotiating with us on your own? Oops. Forgot to introduce myself. I'm Nekomiyamana, but you can call me Nekomata. I won't lie. I'm actually from the Red Fang Gang. The Red Fang Gang? That's right. I said I would negotiate. So I brought the proper bargaining chips. The remnant of the Red Fang Gang. And a subordinate of the late Miguel Silver, who took residents of the old capital as hostages and violently obstructed construction. The bandit leader, Nekomiyamana, captured by the Vision Corporation. How's that? Sound good to you? You mean to sacrifice yourself? How noble. Noble? I'm just a stray animal who's lost her home. I don't belong anywhere anymore, so it would seem fitting. How about it? As long as you contact the media now. Ah. Oh, creo que eso no lo espero. And tell the public. Oh. Ok. Creo que sí lo había matado. Don't worry, he's not dead. The syringe contains an experimental anesthetic. Let me give you some advice. Verify the value of your bargaining chip before you bring it to the table. Literalmente solo un peón. Ella es la que tiene las ideas. Perlman is not as useful to us as you might think. Mira, ahora va a tocar pelear contra algo, se va a transformar eso. Let's carry out the original plan. Split into 2 groups. We're going to stall the dead-end butcher, right? Yeah. Lure it to the target location. Leave the explosives train to us. Got it. We'll get going then. Okay, let's get the train moving. Estás a punto de tener una fase determinante. A ver, espera un momento. Déjame ver si no tengo nada más. No, aquí no puedo abrir. No, esto, hay que ir a seguir la historia. Got control of the train. I hope things go well for Nicole and the others. Yep. Vamos a pelear contra lo que es el carnicero para traerlo. So empty out here. Are we sure that big guy's really around? Not sure about the big guy. Plenty of little guys, though. It must be hiding somewhere. Sí, ahí está. Huh? The beasties are running away. Almost here. The monster? The theme song. What? The bad guy's theme always plays before the final battle. Don't worry, Ambi. I've mastered all the rules for a surefire win from the Starlight Knights. Gotta break the rules when fighting bad guys. Take them out in less than 10 seconds with a flying kick. They won't even have time to play their theme song. Behind you. Sí. My predictions were out-predicted! You big dummy! The only thing they'd be playing for you are the credits! Don't tell me this guy's a fan of the Starlight Knights too! Nos viene el primer... Bueno, no sé si es el primer jefe de juego o yo juego otra cosa que no tome tanto como un juego, pero
Sí se ve como un enfrentamiento de push. Sí, la barré, entonces es diferente. Make a choice. Ah, te voy a cambiar con el bangui. Listo. Ok, me voy acostumbrando bien a los controles. Creo que eso no fue tan difícil. Su madre. Ah, era la primera fase. Son dos, son tres movimientos. Son tres, no sé, tengo que evitarlo. Ah, saber eso. Ajá. Está bajando la resistencia de lo que está haciendo abajo. La barra de... Listo. ¿Cuántas fases tienes? Hey, how you feeling? We got a surprise for ya. Roger. Measuring airborne electrical charge. Billy? Leave it to me! Critical voltage in 4. 3. Hurry. 2. 1. 0. No mames. Nothing's happening. No te... Think of something, Foxy! New countdown. 4, 3, 2, 1 now. Ok, eso fue estúpido, pero bueno, funcionó. Funcionó al menos. Poco después fue la cavidad sin retorno frente al punto de supervisión de la corporación Vision. So Perlman was just a puppet? You're the one behind the demolition plan. And let me ask you. Winning the bid at such a low cost and killing all those people. Is the construction project really that important to Vision? That's not something you need concern yourself with. I think that's enough chit-chat. It's time to get down to business. What's that in your hand? This little thing? The detonation switch for the ether explosives, of course. No! I deeply regret the loss of any non-existent residents in the blast zone. Everything we do is for our vision. Goodbye. Ok, no pasa nada. Miss Sarah, reports show a successful blast. Good. Wait! Look! That tunnel leading out of the hollow! Someone's coming! The Vision Corporation is a disgrace! Down with the Vision Corporation! Vision has the blood of innocent civilians on its hands! You can't silence us this time! And everyone! Oh, so you were able to get out of the blast zone? I'm impressed. Do you really think you can expose us? Don't forget, everyone here belongs to us. On my order, open fire. Ay, literalmente les vale madre. Creo que lo están transmitiendo en vivo o algo así.
Algo debe estar haciendo Proxy. Sí. Lo están transmitiendo en vivo. Te vas al bote, zorra. This just in. A shocking scandal is developing around the Vision Corporation. After receiving a tip-off, our reporter followed the public security and has now arrived at the site of the demolition command center located near the entrance to the dead-end hollow. Public security forces are currently cordoning off the scene and have subdued a number of unidentified individuals posing as law enforcement. Calling Director Sarah! Calling Director Sarah! We're surrounded by public security! Not just public security. Bellabog Industries is here too! Construcciones Bellabog. They brought the media. We've lost control of the area! I knew Vision wouldn't give up easily, so I contacted Bellabog as we got out of the hollow. As expected of a competitor, they got here real fast. Director Sarah, what should we do? Director Sarah, where are you? Se largó. Reporting. Hija de la chingada. No casualties among the residents. The public security says we're safe. Hija de su puta madre. Y sí, me cayó gorda. and we'll be taken to the station to give statements. Es inteligente, pero tampoco tiene... No conozco suficiente a la persona para decir todavía si es muy inteligente o es una ballena promedio. Ya veremos. It's you! What are you doing? I was going to ask what you're doing, sneaking around alone. Didn't you hear the announcement, requesting everyone to the station to make a statement? Everything has been dealt with, so I'm not needed anymore. No way. You are an important witness who can prove Vision is guilty. And then, there's the cunning hares. I'm the one who tried to get you killed, right? You've still got to pay your share. Huh? My share? What share? Your share for El dinner, dinero. of course. Didn't we say, once we are done with the commission, we'll go out for dinner? You said you didn't want to go to the Starlight Night restaurant, so Billy won't pay for us. And Nicole says she wants a decent meal, so we'll have to split the bill. Pobre Billy. Wait a second! You guys said you'd treat me for being a generous client! Why do I have to pay all of a sudden? And did anyone ask me my opinion? I never said I'd go! Then consider this a formal invitation. Would you like to come to dinner with us? The Proxy siblings are coming too! And it's all you can eat! That's right. All the mackerel you can get your paws on. Unlimited mackerel? Then I'll have to think about it. Bueno, es que dice que no tiene hogar entonces. Me pregunto si le invitarán a las liebres o buscará su propio camino. Quizás se convierta, quizás traiga de nuevo a la... Digo, quizás traiga de nuevo a lo que es la organización a la que pertenece. Colmillo Rojo, ¿cómo se llama? Esa la traiga de vuelta. Porque no creo que se una a las liebres. Aunque tiene el color de la chaqueta de Bill, así que podría encajar entre ellos. Unos días después en Random Play. Anyway, thanks to Nekomata's connections within the Red Colmillo Fang Rojo. gang, they won't be coming after us anymore. And I've made progress on what you asked me to investigate. According to the gang, they took part in stealing the strongbox, but nobody knows where it actually came from. Apparently, Silver received a commission from a mysterious client. They were told to go to the Institute and get the strongbox. But Silver didn't give the gang all the details, like how or to whom they were going to hand over the box, so... Whoa, are you serious? You've got to be kidding. No one knows where it came from? Mystery client? Nobody knows the details? No, parece que está todo al aire. Avances, tendremos que reconciliar la tarifa por investigación. Didn't you say you made progress? But the Red Fang gang are clueless about the strongbox. But that strongbox is really hard to look into. And I want to help those poor old residents who escaped death get compensation as soon as possible. We saved them together after all. Thanks for the guilt trip, Nicole. We'll let you off the hook this time. That reminds me. What happened to Nekomata? Haven't seen her since. Ah, that little kitten. About that... So she left. No, ahí está. I printed our group photo out. What do you think? It's good, right? Super clear. Come grab one. This one's for Wise, and this one's for Belle. Ok. Fotografía de 6 personas guardada en la estación de trabajo. Una foto grupal obsequio de Nekomata. Es una foto que tomaron con todos en el buffet después de resolver el incidente de la detonación de la corporación Vision. Como dijo Nekomata, la foto no está nada mal. Pues sí, de hecho la puedo voltear. ¿No tiene nada? No.
look like someone just Están stole your encabronados. favorite mackerel. Playing on our heartstrings is a bit much, Nicole. And don't even think about using the commission fee to cover what you owe. Just pay 10% today. Well said, Belle. Have mercy on me. I just wanted to surprise you. Let me formally introduce to you. Ah, mira, sí se unió a las libres astutas. Qué bien. I'm Neko Miyamada, but you can call me Nekomata. I work for the Cunning Hairs. I look forward to cooperating with you both, meow. Capítulo 1, el objetivo perdido de la gata. Muy bien, muy bien. Ok, me pregunto, creo que puedo avanzar al segundo, pero vamos a ver si hay algo nuevo aquí. Encargos o algo. Ah, no me van a dejar, qué cabrones. Nekomata se unió a las libres astutas. Bueno, tampoco es tan sorprendente. Volviendo al tema, Nicole jamás se permitió salir perdiendo. Ojalá pudiera terminar rápidamente el juicio contra la corporación Vision y dedicarse a investigar la caja fuerte. ¿Crees que Nicole ganará el juicio? Los hechos son claros, no hay razón para perder. La corporación Vision no es lo que aparenta. Tienes razón, la corporación Vision oculta la verdad durante mucho tiempo. Ocultó y estuvo a punto de unir a Tops. No podemos descartar que tenga unas bajo la manga. En fin, ahora está en manos de Nicole. Nosotros también tenemos mucho que hacer. Tenemos que retomar la cuenta de la del proxy y la gestión del videoclub. Ah, me preocupo de tantas cosas. Pero no siento nada de prisa, ¿eh? En fin, hagamos una cosa a la vez. Por cierto, ¿dónde planeas tener la foto? ¿Tienes alguna sugerencia? ¿No dijiste que hace un tiempo que querías recolocar la pared llena de fotos de tu dormitorio? ¿Por qué no cuelgas la foto ahí? Vamos a colgarla entonces. A ver, algo aquí. Podré conseguir más cintas, imagino, con el tiempo, ¿no? Para poder hacer un videoclub más grande o algo. Estaría chido que pudieras trabajar en él. A ver. Decoremos el tablón. Aquí puedes ver tus fotos. Ok. Coge una para fijarla en el tablón. Encuentro el lugar. Yo creo que está bien aquí. Porque es la primera. Guardar. Confirmar. Solo tengo una, ¿no? Ok. Este asunto está zanjado, por fin puedo relajarme, es hora de descansar. Ok. A ver, ahorita antes de cortar el capítulo, vamos a leer ahora sí un poquito las cosas. Tengo varias cosas también. Voy a leer un poquito el periódico para ver si puedo aceptar encargos o algo. A ver, casual, revelan escándalo de Visión, Perlman encarcelado. Recientemente revelan... Y sí, lo dejaron como conejillo de indias. Los de la corporación Vision en usar explosivos para deshacerse de los residentes de la calle Lona y reducir los gastos de compensación. Charles Perlman y el portavoz de la empresa fue arrestado de inmediato. Según los residentes de la calle Nola, la corporación Vision les aseguró que se encargaría de trasladar a los residentes hasta el día de la detonación, mientras les pedían que esperaran en un lugar. Además, el personal de Vision bloquea las señales civiles dentro del área de demolición y se hizo pasar por oficiales de seguridad para evitar que los residentes descubrieran la verdad. Sin embargo, los residentes descubrieron que los planes de Vision y lograron escapar con la ayuda de un agente de trabajos diversos. La agencia asistirá al juicio en representación de los residentes rescatados para ayudar a obtener la compensación correspondiente. Se dice que la corporación Vision ganó el proyecto por su bajo costo, pero nunca imaginé que fueran expensas de vidas humanas. ¡Qué vergüenza! La mayoría de los residentes de la calle Lona son personas con pocos recursos. Muchos de ellos ni siquiera cuentan con una identificación legal como residente de Nueva Eridu. Por eso su división pudo aprovecharse de la situación. Tengo entendido que la agencia de trabajo diversos son las libres astutas para sacar a los residentes del área de demolición. Incluso eliminaron algunos seres etéreos peligrosos dentro de la cavidad para reducir su tamaño. ¡Qué locura! ¿Cómo lo hicieron? Debieron sacar mucho dinero como representante legal, pero yo no me atrevería a hacerlo. No solo se están enfrentando a una empresa gigante como Vision, sino que si no hubieran logrado detener la explosión, habrían puesto sus vidas en riesgo. Todo esto ya está, ¿no? Causar viejo metro está a punto de explotar. Ah, es que esto es lo que... Casual, ¿qué tal el rescate infernal? La gente no deja de hablar de rescate infernal. Ah, ok, son las cosas que he estado haciendo antes, ¿no? Bien. Estás tumbado en la cama y no puedes evitar recordar todos los detalles del encargo. Todo ha ido bien con las libres astutas y Nekomata, pero no has logrado ningún avance en el asunto de la caja fuerte. Pero si lo piensas con más calma, actuar de forma precipitada solo creará más peligros. Es la verdad. Es un nuevo día, deja de lado las preocupaciones. A veces, si las dejas de lado, desaparecen, ¿no? Bueno, no siempre. Ir a ver cómo está el videoclub hoy. Después de todo, dependemos del videoclub cuando el negocio próximo va también como cabría esperar. Esto puede poner en mi currículum de negocios, ¿no? Creo que sí. Al bajar ves que Adi está teniendo unos clientes desconocidos. Oh, una nueva clienta. Parece estar repartiendo panfletos a la entrada de la escuela a dos sus frutos. Qué guapa es. ¿Qué debería recomendarle? Honorable 18. Dame fuerzas. Hola, bienvenido a Random Play. ¿Qué película te gustaría alquilar? Dice Heidi, chica con cola de tiburón.
Ah, solo estoy de paso. Estas cintas están disponibles para alquiler. Ah, es la chica tiburón, ¿no? La que están diciendo. Sí, te recomiendo Ciudad de Bestias Etéreas. La he visto 3 veces últimamente. La descripción de los seres etéreos es fascinante. Sobre todo me gusta el Farbauti. Nunca hubiera imaginado que el Farbauti podía tocar los tambores. No creo que sea eso lo que hace. Oye, ¿has visto Ciudad de Bestias Etéreas? ¿Cuál fue tu ser etéreo favorito? No lo he visto. No es eso, es que hay un club de RB en la Plaza Luciente. Ha probado a luchar contra un Farbauti allí. En serio, pero los videojuegos y las películas son diferentes. Esta cinta es realmente buena. No quiero ver películas con seres etéreos durante mi tiempo libre. ¿Has dicho algo? Lo siento, no te he escuchado bien. Nada, acabo de recordar que hay nuevos enemigos disponibles en la RB del club hoy. La chica de cola de tiburón se va del videoclub dejando a Heidi en la tienda sola y defraudada. Qué fracaso, ¿cómo puede haber una chica en este mundo que no disfrute la ciudad de bestias etéreas? Heidi, ¿qué tal si recomendamos a los clientes películas que crees que no le van a gustar? ¿De verdad quieres que los recomiende sueños etéreos a una chica tan guapa como esa? No va a funcionar. Heidi es de Casabel. Cierto, ciudad de bestias etéreas es mejor. ¿Ves? Hasta Wes lo dice. Está bien, le intentaré la próxima vez. Aunque ya está aquí, quiero preguntarte algo. ¿Tienes planes hoy? ¿Vas a salir? El club que habla de esa clienta, los nuevos desafíos que menciona la clienta. Creo que se refiere al centro de reclutamiento de la asociación de Plaza Luciente. ¿Habrá nuevos desafíos? ¿Vas a ir a echar un vistazo? La verdad es que tengo algo de interés. Entiendo, entonces yo me quedaré a vigilar el videoclub. Ten cuidado. Bien. Vamos a actualizar el itinerario. Ok. Dame chance nada más de tomar los logros. Coger. Crónicas de Fito, un capítulo. Listo. Y Red Proxy. Nivel Proxy, tenemos otro. Creo que ya tengo para otras 10 tiradas, pero no me he fijado. Ahorita checo. 24 horas la tienda. Bazar de señales. Ah, sí, puedo comprarlos por esto. Guía rápida. Recoger, ya está. Recoger, confirmar. Desafío número 1. Ah, tengo más. Confirmar, confirmar, confirmar. Hours. Herramientas proxy. Ah, eso es internet. Se abrió lo que es el internet acá. A ver, antes de irnos, no tengo correo. Las herramientas que tengo: estación psicológica, comunidad, diario proxy. Creo que ya es todo. Vamos a ver si tenemos algo en sintonizaciones. Ah, estoy a una, literal. Sí, tengo 7, me falta una. Bueno, yo creo que con la siguiente... A ver, ¿qué es lo que tiene el nivel 15? ¿O me falta recoger algo? Lo que estoy viendo es esto. Porque algo me falta de mi perfil, ¿no? Eso es mi CD. Bueno, a ver, deja y pongo. Voy a poner todos mis personajes de momento. Ya. Compartir perfil, editar cumpleaños, editar avatar. Más que no del avatar, voy a poner. Ok, estoy listo. Bien, ahí el logro, supongo que. Muy bien, creo que por aquí, que hoy terminamos este capítulo un poquito antes. Yo creí que iba a durar más la misión, pero parece que no. Ahí vamos poco a poco entendiendo más el juego, vamos entendiendo lo que son las dinámicas y pues yo creo que con esto vamos avanzando. Espero que lo estén disfrutando como yo. La verdad es que el juego está resultando muy bien, muy bien. Me gusta mucho la temática, la forma de llevar la historia y los combates. A pesar de que todavía no sean muchos, yo creo que va a llegar un momento donde vamos a estar peleando sobre todo. Ahorita lo que estamos haciendo es farmeando historia y farmeando películas para poder tirar por Born Ace. Ya tiramos la primera tanda de 10. ¿Cuántas podremos tirar antes de que se vaya? Vamos a ver cuánto tiene. ¿Cierto? Todavía me quedan algunos días, ¿verdad? Termina en 4 días, me quedan unos días, entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Gracias por seguir la serie, chicos, les agradezco mucho. Cuídense, yo soy Nats y esto es Barroco Gaming. Nos vemos hasta la próxima. Bye.